Open your Bible in Second Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3, verse number 15. Once again, 2 Timothy chapter 3, verse number 15. For the sake of time, actually, tulo ka verses sa itong magabasahon. And then, taw-tawad mo jump ta sa Hebrews chapter 10, verses 24 to 25. So, for the sake of time, ako na lang pagabasahon, sunod na lang mo gamit inyong mga mata. 2 Timothy chapter 3, verse 15, and the Word of God said, "And that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation, through faith which is in Christ Jesus." Hebrews chapter 10, verse 24 to 25, "And let us consider one another to provoke and to love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching." So, ang lesson natin sa karong Sunday is bahin sa supporting my local church faithfully. Amen? So, before ta padayon, magpray ta. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa taknas sa kabundagon. Salamat, Ginoo, sa imong kaayo. Salamat sa matag usa, Ginoo, nga ikaw nagahatag na mong kadaugan nga makabot sa balay tigmanan para kami makatuon sa imong pulong. Dear Father God, salamat sa tanang butang nga imong gitugot sa among kinabuhi miaging semana, Ginoo, sa kusog nga among nagamit sa proteksyon nga ikaw naghatag, Ginoo. Dear Father God, as we go sa among Sunday School, ikaw mag-prepare sa among hunag kasing-kasing nga among pulong nga among makatun-an, Ginoo, kini apply na sa damo sa among Kristohanong kinabuhi, Ginoo. Dear Father God, kini among gipray sa ngalan ni Jesus. Amen. Please be seated. Manglingkod mo. So salamat sa Ginoo nga naatay local church diri sa Pigkarangan. Amen. So sa atong lesson is supporting my local church faithfully. So ato ning isgutan, ato ning i-personalize. Atong kumbaga parang yung angkunon nga kita mismo. Okay? Not supporting our church na by group but individually. Okay? So sa atong napulong nabasa, "And from that a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus." Salamat na sa Ginoo nga ang kaluwasan pinagira do Jesus Christ. Amen? And then nabasa nato na sa Bible. Wala na sa Bible baptist, kundi na sa Bible mismo na sa pulong sa Ginoo. And then in Hebrews, "Let us consider one another to provoke unto love and to good works." Christians, nata sa simbahan, not because nga nag-attend lang ta sa simbahan, but we are here because we are provoking, or kumbaga pa, we are encouraging others to love and to good works. And then, not forsaking the assembling of ourselves together, as some manner is, but exhorting one another. Do you know, Christians, nga every time nga naa mo sa church, every time na you are present physically, present mentally, and present spiritually, you are exhorting one another. Ang uban ganito, to tell you honestly, ang uban dili makadalag bisita, dili ta makasalwining, pero makakita lang nila. Katugani siya, faithful maningkamot po ka mag-faithful. No? Kaya naman, maka-encourage. Pero here, church nowadays is just a simply mere place. Lugar na ni siya ang uban. Murag, natural na lang sa uban nga naisimbahan. And it's also an optional place to go where we have spare time. Brad, simba ta. Sis, simba ta. Co-workers, simba ta. Pag di ko busy. Optional. No? And sometimes, ang church, it is the least. And the last of the list in our whereabouts every Sunday. Mag-isgot ang family, weekends na. Aman ta masuray. Weekends na. Sa Sabado, ani atong adtuan. Pagka Domingo, ani na pod. Pagka Domingo sa hapon, uli na. Murag wala na listahan na ang simbasa ta. Di ba? No? Sometimes, we plan ahead of time to go to other places and to prepare other things
sa uban butang nga dili pang Ginoo. Pero ang Pangginoo usahay pag mata, uy, malate na ko. Prepare na diretso, lakaw na diretso. No? Walay preparations nga gihimo. And the view of the church today is far from the biblical view sa church sa una. Also, the view, not only the church today, but also the Christian faith. No? Kung sa mabuto sabot na ko, usahay, kining gitawag nga Christian faith, murag ni backslide na ba? We are compromising ourselves nga this is the biblical truth, pero i-compromise na ito pangkalibutan. Christian, pag Sunday, you are not Christian every Sunday only. We are Christian all the way. Not only nga Christian ka, kinaka diri sa simbahan. Pag-abot na ka sa ibang lugar, you are not a Christian already. Kaya nga naman, makitaan sa uban nga, parehas lang kami. No? So some men, mga tao karon, ang view nila sa Christian faith is just a crutch. Alam niyo yung saklay? Ano bang saklay sa Bisaya? Yung, Saklay? Tungkod? Tungkod. Katong napiang ba? Tapos, na-remember ninyo si Ray Mark dito sa una, nagsaklay siya. Kumbaga parang ang church karon, mura na nagsaklay sa ba? Igura tagitabangan, aron makalakaw ta. Muna yung view sa simbahan karon sa mga tao karon. Merely sort of emotional or psychological support structure for weak-minded. Di ba? Sa kalibutan karon, love yourself. Kinahanglan kang baga para you have your self-confidence. Sarili na lang. Mato ka sa simbahan kay kanang mga ato sa simbahan, mga weak na ng mga tao. Kay dili sila kastan sa ilang kagalingon. Wala sila baruganan. Kinahanglan pa sila suporta sa makagaham. Kami, kaya namon Ingana na ang view sa mga tao karon. So, nothing could be more further from truth. This way of thinking ignores some very important facts. The Word of God makes us wise, according to the Word of God. Di ba? Nahimutang mangyalamon. Because we have known the salvation through faith which is in Christ Jesus today. Until now, ang uban, mushare ka sa pulong sa Ginoo, wala sila nasayod nga si Jesus Christ makaluwas gyud. They know Jesus Christ is a Savior, but they don't believe on Jesus Christ to save themselves. Ang una-una sa uban nga, maningkamot ko, aron ako maluwas. Jesus Christ is the Savior. You need Jesus Christ as your Savior para ikaw maluwas. You don't need yourself nga, maningkamot ko. Kaya nga naman, ang self-righteousness nato, ang righteousness nato, wala yun. This is just a what? Trapo. Hugaw pag yun. Okay? So, sa pulong sa Ginoo, nahimutang wise. Salvation is not for us to make and maintain. Dili ni mo himuon, dili sa di mo i-maintain. Ang kaluwasan. Why? Ang Ginoo na may naghimo ani. Kaya kung i-maintain nato ni, kisa may maka-maintain, taas kamot. Dili na ko mo taas, kaya di mo ka-maintain pod. Maka-maintain ba mo? Di ta maka-maintain sa atong salvation. Only the Lord Jesus Christ. And we knew that because the Bible tells us so. Salamat sa pulong sa Ginoo nga si Jesus Christ, kumpleto gyud ang salvation gihatag niya. Dili tagi-tagi. Dito mo sa mong simbahan, aron maluwas mo. Pag-abot mo sa simbahan, maningkamot pa ka. Sunod ka sa balaod. Dili ka mukaon, ani. Dili ni mo himuon, ani. Naay mga tradition gipang butang. Dili mo na kinanglan tradition sa tao. All you need is Jesus only. Salvation only by faith in the Lord Jesus Christ. No more, no less. That's it. Mga usahay, maingon ta nga, grabe po naman sa Bible Baptist, no? Kanang, sigurado gyud mo, grabe ka hambugiro ninyo. Wa may minaginambog nga kami luwas, tungod raman na sa Ginoo. Kaya kung maginambog mi, kaguling mo na mong ipadako. Kay, nga nung maluwas mo ka, paningkamutan nako. Nga ako maluwas. Kay magbinuutan ko. Di ba, ikaw pasigar mo sa imong kagalingon. Kita ni salig rin yun sa grasya sa Ginoo. Kaya man, grasya ning maluwas ta karon.
Amen? In Hebrews chapter 10, verse 24, and let us consider one another to provoke unto love and to good works. Christians, naatadarit to provoke others to love and good works. Mga pag nasa simbahan, behave ta. Amen? This is not just an ordinary place nga ang uban pwede dula-dulaan. This is not ordinary place. Considering one another to provoke unto love and to good work means to encourage every believers to serve God in local church. Kinahanglan makita dyan sa uban nga, maka-encourage yung mga lagad yung ko sa Ginoo, tungod niya, mga lagad yung ko. Gigamit sa Ginoo ang isang katao, aron makapangalagad ta. Karon salamat biyata ni Pastor Ray nga, gi-encourage yung mga lagad sa Ginoo. Amen? So, kana ba? And then serving also means supporting. You are just not only serving, but supporting. Ano supporting? Siyempre, pag sinabi natin support, ang uban, huna-huna, kwarta ra gyud no? Kamo lang diha, amot lang ko. Nakay support nga ginahimo. Kaya nga, you are doing the service. Kung panalitan, sabihin natin na, God did not create us as independent beings in any ways. Ang uban may gusto niya, Sir, brother, I'm an independent person. Kaya nga naman, makahimo ko sa akong kagalingon. Di na ako nagkinanglan tabang sa uban. Na ba independent? Siguro strong personality ka, pero here, ato ng tanawon. God has created you and me to be interdependent beings, dependent upon God and upon other healthy relationships in life. Like an atom. Kilala niyo si atom? Science teacher. Atom is the smallest particle elements. Composed of what? Sa unang panahon, ang naibawan ako ba sa atoms, tulora na. The protons, the neutrons, and the electrons. Karon na nucleus. Nucleus. Ato lang ng anuhan. Pero here, kung tanawan mo, dili mahimong atom ang isa ka atom kung walay protons. Kinahanglan jud ang protons, dili lang siya mahimong nga atom kung protons lang siya. Kinahanglan lang siya electrons. O kanang duha, dili pud mahimo nga kanang duha lamang. Napay siya kinahanglan niya neutrons. And then napay nucleus. Upat na. Kanang upat, dili na siya pwede magbulag-bulag aron mahimong atoms. Kinahanglan connect nimo na sila aron mahimo silang atom. Ang church ing ana pod. Lisod kayo nga iisa lang. We are composed of many members. Mga Christians, we must encourage everyone. No? Siguro, mga protons ka. Gahi ka ba? Murag personal kag ka. Pero kinahanglan kag electrons. No? And then 9 neutrons. Wala sinabi na this is on the positive side, this is on the negative side, and the neutron. It doesn't mean the church nga na kinahanglan usa ta. We are being united. Dili ta mahimo nga kaya ko to. Ako lang kaugalingon ako. No, it's not. So, we knew that atom is the smallest unit of element, but still atom is not just an atom. It composed of protons, neutrons, and electrons. Protons alone is not an atom, and so are the others. They are interdependent to each other to be atom. Nakuha na to? Salamat, sir, sa pagtubag nimo. Ang uban, nakuha na ninyo? Tubag po mo, kaya nag-lesson pa man ta. This is just a Sunday school. Amen? Na dili mo atom, dili mo part sa atom. Kaya nga naman, di mo tubag. Mo dapet. Cancer? Virus? Pero ang cancer virus, kinahanglan gyapon siya atom. Amen? Amen! Magkausa to. Oy, nagmata na mo? Pangmata na mo, oy. Kinag-Sunday school na ta. God has spiritual and relationship support structures upon which every man should rely to spiritual health and growth. God's gifts to us and His plan for us
for every born-again believers to be an integral part of a Bible-believing, gospel-preaching, and local New Testament church. It must be a church that is patterned after God's biblical description. Now, the local church is to be assembled of born-again. Amen? Luwas na ta? Amen. Ang born-again, hindi po siya religion. No? Kundi din nahitabo sa imong kaugalingon, nga daday nga gidawat nimo si Jesus Christ. And spiritually baptized believers. Now, these members are to be new creature in Christ Jesus. Hindi li siya nausap tungod kay nasa New Year's resolution. Nausap ta tungod ni Kristo. Sama sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. We are saved, separated up to God, and faithfully serving God in a local church, exercising our spiritual gifts by standing behind our pastors and leadership and faithful supporting the work of Christ. Our life and our family will never be the same if you will allow God to bless and grow you within a local body of church. Here, salamat na sa Ginoo. Gracias sa Ginoo, tibok pamilya, nangalagad sa Ginoo. Si Kuyang naadara, si Adi nag-trombone, napilpod sa choir, si Kuyang napilpod sa choir, si Mrs. napilpod siya clarinet, napilpod sa choir. And yours truly, salamat sa Ginoo, naragyapon, nangalagad sa Ginoo. Kaya nga naman, katong sa unang panahon, makakita yun mi sa difference. And then makakita yun mo mi sa difference, nga isa lang sa pamilya ang nangalagad kay mangingon sa nga, mayo pa mo. Nadyoy mo dool ba? May pa mo kay tibok pamilya nangalagad. Kami pawa paningkuyog tong uban. Nga naman, nakakita sila there is something different kung tibuok pamilya. We are not just churchgoers nga matulang kasimbahan. We must support our church whole family. Salamat sa Ginoo nga natay part. Siguro lahi tag part ang uban kay maayo jud kay mo greetings. Pagsulod pa lang diana smiling na kay sa nga tanan. Mga pagsulod nimo imbes nga mura kag naguol kay padulong na kasi nga kay problema. Pagkakita nimo na good morning. Good morning po. Ma-amaze ka ba nga wow ni smile jud siya, no? Karon tanawon nato ang gitawag nga church as acronym. Church, sabi nila CH side by side, you are inside. Church. Kung gusto niyo i-spelling. Yung sa ganang spelling ng church, CH, side by side, you are inside. Oh. Kinanglan, pag mo simba, nagyod sulod. Lisod po kayo nga nasimba na kasagawas. You must be inside the church. And actually, ang church, hindi po siya building. Sulod yung ka mismo sa body of Christ. Muna ibot pasabot. Now, letter C. Sugod ta. Okay pa mo? Ano pa to siya? Intro pa to. Karon point number 1 na ta. Point number 1. Point number 1. Letter C. Christ. Or the head. Now, supporting the local church is needing to know that Christ is the head. Nata sa simbahan, dili tungod sa isa ka tawo. Nata sa simbahan, dili tungod sa event. Nata sa simbahan, tungod kay ang head sa atong simbahan, si Kristo. Kinsa may nagluwas nato? Si Kristo. Aman tan naluwas, pinagi si pagtuo ni Kristo. Ang head of the church is Christ. Mga nata sa church, tungod ni Kristo. Wala ta sa church tungod kay buutan atong pastor. Wala ta sa church tungod kay nindot atong orkestra. Naka sa church tungod ni Kristo. Okay? So, supporting, its scriptures is clearly that no human is the head of the church, but Christ is. Matthew chapter 6 verse 16 verse 18, I'm sorry. Matthew 16:18, and I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell
shall not prevail against it. Daghan naglalis ani nga pulong. Kay si Peter, siya yun nagdala sa Yahweh sa what? Padulong daw sa langit. Kaya siya gitagaan ni Jesus ng Ginoo. Akong utrohon, and I say also unto thee, that thou art Peter, ikaw si Pedro, and upon this rock, kinsa may nagstorya ni si Jesus Christ, upon this possessive rock, shall what? I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Mga salamat nga ang head yun sa timbahan si Kristo. Dili ubang tao. Kaya kung ubang tao pa, kulto. Kaya nga naman, ang head yun na to si Jesus Christ. Wala nang uban. Tanawan na to. Ephesians chapter 1, verse 22 to 23. And hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. Basin maguna-una mo, wala may mention diya si Jesus Christ. Balik ko na to sa Ephesians chapter 1, verse 18. And the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of his power to usward, who believe according to the working of his mighty power, which he wrote in kinsa man? Dahil lahos na taday. 18 na taday. 19 ba? 19. Padayon, dali. Yan! Sige pag yun. 20 na yun, eh. 20 day, 20. Ayun! Which he wrote in kang Kristo. Kinsa na kang Kristo? Sa verse 22, gibutang na, and hath put all things under his feet, and gave him to be the head all over things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. Mo nga si Kristo ang head sa atong simbahan. Dili tao. Mo nga nadyo tay Bible kanunay. Kaya nga naman, this is our authority. Nga naghatag na ito nga, si Kristo inyong head. Asa man na nakabutang? Nasa Bible. Dili kay nga, pangutano bit ako sa tanggob, while I'm witnessing. Niya, sir, kadali lang. Kinsa may inyong founder? Sabi ko, gipangutanap po na ako siya. Sir, unsay bot pasabot ni mga founder? Founder sa local church na mo sa Pigkarangan o sa simbahan mismo? Hanya simbahan, good. Hanya kung sa local church, siyempre na-founded na 2008. Hanya bago pa day mo. Among simbahan sa una pang panahon, grabing history niya. Pero sabi ko, kinsa dyan founder din ninyo? Walay uba ng Ginoo gyud. Ana siya. Pero, pero gitukod ginisa. Alam niyo na yung buot pasabot, anak. Kay makipagdebate man yun siya. Pero sabi ko, sir, ang head yun sa simbahan, si Kristo yun. Pero sinong founder ninyo? Si Kristo, siya go'y head. Yan, 2008 man na-build inyong simbahan. That is the local church in Pigkarangan. Pero kung mag-isgot tagbasin sa simbahan, ang simbahan yun nga, ang si Kristo yun ang nagtukod. Kanya, gibasahan na ako duwang ka Peter. Si Peter man ang gingnan nga, upon this church, and upon this rock, I will build my church. Sir, sayop yung kasigurog pag-unaw na. Sabi niya, Peter, and upon this rock, iyang gitudlo, iyang kagalingon. Gitudlo ni Kristo nga, upon this rock, I will build my church. Wala siya nang and upon you, I will build my church. In you. Wala. And upon this rock, I will build my church. So si Kristo yun ang head sa ato nga simbahan. Amen? Okay. So I hope ninyo nasabtan. Christ purchased the church with his own blood. Thus all we do
in it should be to honor Him. Si Kristo nagluwas ka na to, mga kita, we should honor God. Acts 20 verse 28. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which He had purchased with His own blood. Si Kristo may nag-purchase, pinag-isay ang dugo, dili mismo ang pastor, dili ang elders, dili ang ibang mga simbahan. Only the Lord Jesus Christ purchased with His own blood. Mga salamat ta, nakita na luwas, pinagradyo ni Kristo. Amen. And then, 1 Timothy chapter 3, verse 15, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of truth. Believers, when we are in church, we must behave ourselves. What do you mean behave ourselves? Sir, nagpuyo, biami, naglingkod, biami diri. Naglingkod, biami diri, naminaw. Okay. Listen. Pag sinabing listen, naminaw gyud ka. Nga ang focus din mo sa pagpaminaw gyud. Amen? Okay. Ayaw mo kasuko, ha? Okay. Christian, when we are in church, abstain in chatting or talking to your side-by-side amiga and amigos to focus sa preaching. Abstain. Pwede kayo makipag-usap, pwede kayo makichat, doon na sa labas pagkatapos. While you are in the church, I'm not saying po nga, dito mo storya sa uban kayo masuko sa dali. Dili ako. Ang Ginoo nagingon, behave ourselves. Di ba, nasa pulong sa Ginoo? Kaya kung panalitan, ako lang, ma-high blood ko ay. Wala para ba ko maintenance, Kuya Dad? Pero salamat sa Ginoo nga ang pulong sa Ginoo nagingon nga, we should behave ourselves. Abstain from chatting. Unya na mo tabi diyan na. Pag magkita mo sa balay, mag-chat po mo. Sige mong storya. Pag abot rin, storya gyapon mo. Okay? Ayaw mo kasuko, ha? Next. Refrain yourself in using your mobile phones, tablet, iPhone, iPad, laptop, ug uban pa while the church is going. Unsa na purpose nato sa church? Nagsimba. Nakaroon kay naka sa simbahan, pero nagsigi kag cellphone, nag-cellphone. Wala ka nagsimba. O, tanawan niyo yung mga tapad ninyo. I'm not saying, grabe po ka stricto. Dili ko stricto. Ang Ginoo nagingon, behave yourself. Mga Christians, especially mga ginikanan, hindi po gamit ang inyong mga cellphone aron mo behave inyong mga bata sa simbahan. Hindi po yan means. Ikaw mismo, exercise your authority being a parent. Mag-behave ka kay nata sa simbahan. Mga naputay Sunday school sa mga bata, dada dito, aron ka focus ta. Di ba? Kaya nga naman, kanang mga gadgets, useful man kay na sa ngatanan. Pero pag nasulod na ka sa simbahan, naman ka sa simba, dili gamito ng cellphone. Mga, excuse usahay o no? Naaman akong cellphone sa tablet, sir. Hello? Dili na excuse, oy. Kay basin mamaya may notification diya, Shopee! Scroll na noon ka. Di na nakakasimba. Kaya nagsiyag Shopee. Nasuko ka, sir, wala. Nag-explain lang. Nag-explain ako. Next. Avoid playing inside the church. Usahin na yung mga baby, okay man na yung mga baby, no? Pero ikaw, imbis na ikaw, hindi, wala mo gikugos ang bata, pero ang bata, sige mo wah, wah, wah.
nagsimba, nagsikagbuwa diha. Okay ram na mo hagwa ta sa mga bata. Pero sa time sa simba, simba gyud. Paggawas na to, pag human service, hala, hagwa ato the max. Basta na human na. Na? Wala ako nag-inistricto, guys. Ingon sa pulong sa Ginoo, behave ourselves. Next, cease from making any noises because others could lose focus on listening to the preaching of the Word of God. Jesus is looking. Nagtanaw ra bang Ginoo? Dili siguro ka nag-chatting, pero naghimo kag unnecessary noises nga ang uban ma-distract gyud. Sige kag Rubik's Cube, sige tuyok-tuyok na sige kag gina-fold, na kay sige na-open, ang ballpen. Di ba na? Lisod ba po kayo nagklase, alam mo, nagklase si teacher, tapos nagsigimog-himog noises, di jud mo kasabot sa lesson. Amen? Ayaw mo kasuko, ha? Mura mo na suko. Nagsalubog na good inyong mga kilay. Itapot, ipalayo-layo na gamay. Na ba? Di ko na suko. Amen? Next. Avoid. Unsa na po ne? Avoid eating inside the church. This is not a snack place para nato. Mga kabataan, I know, sir, gigutom man mi, sir. Here, discipline ourselves. Nata sa simbahan. Gihimong snack place sa mga bata. Usahay. Open. Ikaw po nga tapat po. Namina ka. Pangatag, be. Pag nasa simbahan, hindi tayo magsige kaon-kaon. Ang umasa, sir, para man sa bata. Nag-usap lagi ikaw. Avoid. Mga usahay, no? I'm not saying na perfect ang pagka-Kristiyano, no? Nagsikikaon-kaon, ang pinagkainan, gibilin pag yun na. Mayon akong gihipos. Ibilin po. Di po nang hatag. Sila na po yung sikikaon. Avoid na lang. Kung mahimo. Badlongon na to. Uy, dili mo magsikikaon sulod simbahan kung mahimo. Kaya sir, para dili saba, para dili mga chichirya among i-open, magdalamig spaghetti. Kuyawa po ninyo, God. Ayaw na lang po. This is not a place for snack time. This is for the Word of God. Amen? Kaya nga we must behave ourselves, mga kabataan. I'm not saying because nasako ko ninyo. No, I'm not. Okay raman na, para muhilom mo. Para di mo sige, yaw-yaw diyan. Pansakan o babagkaon. Pero dali po ninyo makahuro to, mura mo galingan ba? Paspas kayo. Pag manangitan po lain. Ayaw, ha? Mga kabataan, mga parents, kumain mo, ato maudlungan mga bata kung panalitan. Kayo sahay, no? Pag kumagkaon, hugaw. Asa may trapo? Nadara. Mga paglingkod na to usahay, nakagana, paglingkod mo, unsa itong bambaho? Kaya nga naman, ipasagmangdan mga bata, magsigig kaon-kaon. Amen? So avoid. The church is the pillar and ground of truth, and we ought to behave ourselves. No? Discipline lang po. This is not an ordinary place. We are on the place where Jesus Christ is the head. Amen? Mga pag nasa simbahan, simbagid kita. Amen po? While Christ is the chief shepherd, He has placed pastors as under-shepherd in the local church. Their role is to follow leadership of Christ as they lead the church. Mga si pastor nag-ingon nga, salamat sa Ginoo nga naatay lingkuranan, na facilities, ato ng ampingan. Mga kumpanalitan ng mga kabataan, lingkod diyan na, sige, bayu-bayuhan, lingkod-lingkuranan. Ato ng badlongon, dili na kay tanaw na to. Kira na, bita na siya. Atong badlongon, dili mag-ambak-ambak, this is not a playground. This is church. Ipasabot nato sa mga kabataan, this is a church. The head is Christ. We must behave ourselves. Lakaw diri, mga kabataan, dagan diri, dagan dito. Kinahanglan i-disiplina nato na sila. And we are not saying, di nalamin mo simba.
Kay stricto kay na. Dili kami ang stricto, ang Ginoo po. Nga naman, lisod kayo ka makafocus nga daghang distraction. Amen? And isa pa pod, avoid sleeping while inside the church. Uy, pangmata na mo, oy! Hapit na tamahuman. Nasa simbahan ka, natulog-tulog ka lang. This is not a motel, nor hotel, nor a sleeping place for you. Mga pangmata mo, ipasigay niyo mga mata. Amen. Next Sunday, naasan kita? Amen? Ato na ipadayon, ay. Amen? Murag ang uban natulog pa, di mo tubag. Amen? Hinay pagyo, daghan na kay tata. Amen? Ano ba? You must have the unity nga magsimbag yun kita. We must behave ourselves, not because of the pastor or leaders, but because our head is Jesus Christ. Let us pray. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa taknas sa buntagon, salamat sa imong kaayo, salamat sa among Sunday School. Be ready, Father God, sa among divine service karon ikaw magpatayon ni bless sa ngalan ni Jesus. Amen.